Ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito sa UXM. Ngayon ay magre-reaction ulit tayo ng panibagong horror na video. Pero dito ulit tayo kay UXM. But this time ay hindi na ako magugulat at matatakot. Siyempre, di na rin ako magtatakip ng mata. At ito ay pinamagatang Serita Hantu Season 6 Episode 1 Pekerja Warehouse Denggang Gujin. Putik, ang hirap basahin na ito ah. So, yun po yung title niya. Okay. So, binasa ko lang. Pagpasensya nyo na kung mali yung pagkakabasa ko dun. So, anyway, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At nandyan lang po yun sa may baba. So, ang panginintay natin, let's Fordado. Let's go na. Assalamualaikum. Ay, nako. Tak ada punya tempat. Sini letak seorang kat kotak-kotak je. Kotak-kotak yang mana Okay. Mungkin ni kotak-kotak dia. Okey lah. Tak banyak sangat. Sponsor ata sila na yan eh. Bagus lah. Mungkin dalam setengah jam itu dah Pero hindi ko sure kung talagang sponsor sila niyan. habis. Nama saya Aiman. Kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku pada saya dalam 1 tahun lalu. Pada saya, ini adalah sesuatu kejadian paling seram yang pernah saya lalui. Aduh. Okay. Tatlo pa lang kuya ang iyong nabubuhat. Sumasakit ng iyong bayawang. Ay, likuran pala. Buka shutter dia. Saya kerja sebagai seorang packer untuk moving company. Selalunya saya kerja berdua-duaan, saya dan seorang van driver. Tetapi pada malam itu, kawan saya tu dia datang lambat. Saya pun fikir daripada tunggu dia lagi baik Akala ko 3, 4 pala. Hindi, 5 pala. 5 box. seorang. Walaupun kerja seorang, Sama pa yung isa yun. perlahan boleh habis juga kerja. Yung mahaba na yun. Jadi bila kawan saya sampai, kita hanya harus bawa masuk dalam van dia. Hello, Isma. Kau kat mana? Oh. Tak, sebab aku dah pack dah semua. Kalau kau masih jauh dan tak apalah. Aku tunggu. Ay po, tragis. Ayan na. Kalau boleh cepat sikit lah. Nakita ko na agad. Baik. Matik na to par. Bye. Ayan na par. Check dulu lah, make sure barang semua dah angkat. Okay. Apa yang sepatut kena angkat, dah angkat. Sekarang tunggu si Isma tu je. Ang lakas naman ng pakiramdam ni kuya. Baik aku tutup shutter ni.
Tangina. Huwag ka nang sumili, please. Ang gagaling pa man din nung ano nila, nung mga nag-makeup sa kanila. Talagang nakakatakot. Benda ni tadi. Khayalan je lah. Kakak kat sini ada air tak? Tadi aku nampak ada fridge kan. Haus juga aku. Ah, okay. Nauuhaw si kuya. Naku, wala pang tubig par. Tak ada apa-apa Icebox besar-besar. Ay, duda ako pag... Ay, sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Pag sarado niya, meron dun eh. Aduh. Icebox besar-besar. Air satu pun tak ada. Sabi ko na eh. Duda ako dun kapag sarado niya eh. Nandun yun eh. Tanya Isma, dia tahu ada kedai tak kat sini. Tangin niya, sasabihin ko pa lamang. Hello Isma. Tempat sini kan ada jual air tak? Okay? Tak ada, tempat ni tak ada. Kat bawah ada kedai kopi Tapi dah pukul berapa sini? Okey lah, tak ada pilihan lah. Nanti aku check. Kau nak kirim apa tak? Okey. Bye. Yap, wala. Nawala na. Aku rasa pakai lift tu je. Dah. Out of service pula. Tangga je lah. Aduh. Tukar tangga Siya rin ba yung last nating reaction? Siya rin ata yun eh. Agoy, ayan na par. Ayan na naman tayo sa may hagdanan. Aku terkejut. Tak nak ganggu dia. Andun uli. Harap-harap kedai buka. Haus Kala ko nga nandun uli. Oh, alamak. Sa may hagdanan. Lah ni kedai. Tak apalah. Tunggu nanti Isma datang. Singgah kedai minyak ke apa beli air. Aduh, dah lah lift rosak. Kena naik tangga. Okay. Umakit na naman siya. Buat pernah aja. Tahan je lah haus. Na-jumpscare na to for sure. Kasi lahat ng horror eh, merong ganyan. Imposibleng mawalan yan. Nako. Baba ka na lang kuya.
Huwag ka na umakyat. Tag. Saan solat macam itu Kung sasabihin babalik ka pa. Macam pelik je. Okay. May jump scare to, for sure ako. Imposible itong mawalan. Sa true horror stories POV nga eh, di ba? Tad-tad ng jump scare. Ito pa kaya? Oh, di ba? Ay, puta, Gris. Parang napapansin ko parang siya ay pabilis ng pabilis. Hindi ako lalapitan pa nga ang putik. Itong ayoko. Ay, put! Ay, put! Yun yung pinaka-ayoko. Yung tipong lalapit sa camera. Itu dia. Yun na yan? Oh my goodness. At least, hindi ako nagtaklob ng mata, di ba? Nagpikit lang ako. Grabe, nakakatakot yung ano nila. Itsura. Saka goods yung makeup. Magaling. So anyway, yun lang. Ingat and God bless. See you in the next one na video. Paalam. Ingat kayo palagi ha.